ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ଜୋରରେ ନାଚି ପାରୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। କେତେ ଜୋରରେ ନାଚୁଛି। ତମେ କାହିଁ ନାଚୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ରାଜା ବାହାରି ପଡି ମୃଗୟାକୁ। ହଁ ରାଜା ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ରାଜନ୍ତପୁରରୁ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ରାଜା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜନ୍ତପୁରରେ। ଡାକିଦେଲେ କଳାବତୀ। ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସନ୍ଧି ନିଷେଧ କଲା ବେଳେ କଣ ଥରେ କଳା ଥରେ ବତୀ, ଏକା ବେଳେ କଣ କଳାବତୀ? ମୁଁ ତ ସେ ଭୂମିକା ଅଛି ତମକୁ କରୁଛି ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା କଳାବତୀ। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୃଗୟାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୃଗୟା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅଳି ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ମୋ ରାଣୀ କିଛି ଅଳି କରିବେନି ଆଉ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବିନି? ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ, ତୁମର ଅଳି କଣ ମତେ କୁହ। ସ୍ୱାମୀ ମୃଗୟାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶିକାରଟି ଆଣିବେ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ କଥା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ଅଛି, ମୃଗୟାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶିକାର ନେଇକି ଆସ। ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ ମହୋଦୟ, ଗିରିଧାରୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ। ରାଣୀ କଳାବତୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବେଲାରୀ ମାଗି ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ। ରାଜା କହିଲେ ରାଜା ବାହାରିଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ପଦଟାଏ ଗାଇବ ଭାଇନା ଇଏ ଝାଁ ପତ୍ରାରେ ଗାଇବେ। ବୃହତ ଭାନୁ 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 ଭାତା
दे कोई रखिले बड़ा बहुत किना टोपाए करी बहुत झरी पड़ुछि ये छोटिया शिशुर पाटी रे बहुत सुंदर शिशुर सुरक्षा व्यवस्था भी कर नारायण आज्ञा हेले जंगल मध्य ये पुत्र संतान सहिछि बोली राजा केमि जानबे राजा जानिले सिना नहीं आसियो पुत्र राजा जानिबे केमि गरम सुनिले ओडिया भागवत अतिबड़ जगन्नाथ दासଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ଖାଲି ମୋ ମାୟା ଦେବେ ଅପସରା ମୋ ମାୟା ଦେବେ ଅପସରା ତାକୁ ଜାଣିବେ ନରସର ତାକୁ ଜାଣିବେ ନରସର ପରାଉ ଥାଏ ମୁଢି ପରାଉ ଥାଏ ମୁଢି लीलामय कृष्ण माया थे कृष्ण कले किछि बोले लीला आरंभ करी कोन लीला करे प्रभु मोर निजे बोले छोटिया मुकेश्वर को रण कर दे मुकेश्वर कोई विश्व कृष्ण भाई जंकर ए जो भंग साहित्य आलोचना करछथि से मुग्ध होई तेनाथ स्वाई ए जातन पुरस्कार करछथि पुरस्कार आकर चलावतु नारायण कुसुमित करम सर्वे गुण आनंद कमारो राजा तो आगरे ये मृग शिशु ऊपर प्रभु गौरव कर राजा को दृष्टि पड़िला मृग शिशु ऊपर राजा भूले जे छथि रे मृग शिशु को देखि मृग शिशु पश्चात धावना करे और राजा अब कोई दिन समय रे मृग शिशु की सेईरा करे भी पड़िला ये जेउ बाटरे ये शिशु संतान रे सोई दिला सेई बाटरे ये पड़े गला राजा भी पत्थर न होई छथि छोटा शिशु संतान निकटरे अटई गला राजा कर पालो मृग शिशु राते अनेक लोग पड़े गला मृग शिशु को दिया राजा को नजर नहीं कान नहीं सारथी देखि बच्चो जंगल कोठरी पुरी शिशु संतान के शिशु संतान जंगल पथ संतान आसिला के सत्य कथा ए जंगल पे संतान आसिला के अरे आसिला केमते जानि पारुनु अरे को गां गहलु चिल्लो टेकी आनी गां गहलु चिल्लो टेकी आनी ये को कुकुड़ा ये बत्तक छुआ ना के मनुष्य छुआडा आउ तो गोटिया कथा आउ अरे ठीक करी को जानि छुपो अरे आ को माय जंगल को आस्थला काठ पाई आर ताकर दिन मुंड हो जाई बाबा तमे कहिबार अर्थ समस्त बुझि सालानी सेतिबे अर्थ ये को जेई दिए आगे राजा स्थिर कले करे जंगल विषय में गबळ रे छोटा चिचड़ी को छाड़ी चली जीवा तू ओके माने करूना राजा धर्म है प्रधान सुरक्षा देबा सारी तमे पुत्र संतान रे को आमे हम राज्य को लेइबा सारी राज्य रे एम्बुला देबा छोटिया संतान का है थाए तबे से आसे हम राज्य को ले बे चलो राज्य में पहुंची गले हां चले राज्य रे एम्बुला के जाओ कालन देवरा वाला अपना कुछ आएगा देवरा दे देले चार संतान को शासक ले जीव आ देवरा वाला उठ तो कॉल कर देला आके हां